Takarjola Assembly Constituency wo TTADC Chongbari ni sakang ni simino tungflam mani halok ajai mani. ADC Chongbari pai mani yagulo bahino tabuk bo tungflam mani halok rok pai yakho. Kirikoro onglai jak lukorok ni bisingo. Haini bagino Temrang rok samusitra tangai je lukorok no kirikoro khlai tongnai porongno ramnani sanmungno tuino. Police Headquarter Agotla ni DG ni thaniwo memorandum yafari lekha MLA Biswajit Koloi tei YTF President eba MDC Suraj Dev Burma. Temrang rokno ramnani bagui borok FIR bo khlaijak phiaba tabuk bo borokno ramjak yakho. Haini bagino borokno ramnani sanai no tinini o memorandum yafarmani DG ni thaniwo. Takarjola Assembly Constituency wo tongkachang naraknani naharmung phiaba naharmung tabuk bo kuplung yakhu kiri korongjak haini bagino police rok je samusitra tangai rok daktino romui amtaya tongkachang naraknani o naharmung tino tini memorandum reujaka DG ni thaniwo Agotla Police Headquarter thangai. Belanja hamlai maro sini jota media sono. Naro jota na siwo sini Jompu jala Takarjola o constituency yo belai ke violence ni to mani nei. Abo kabang ma torop te ka sang thagang ke tipra ma thoi BJP. Mo khubi lasmi sing sa ko. Mo tabung ni simia. Hangnai ADC Chongbari ni se sekang. Kabang ma area wo bom phati ka te sini tipra ma thani youth siklarong thani UITM ni bisingte guli kokjaka. Abno wanju ni tini sang sini honorable MLA Biswajit Koloi bai sang kok sablai mas laga sang sini area wo bagi peace and prosperity tu nani pakai tam khema kabang ma complaints rakha kabang ma FIR rakha apun kuno resolve ni haisi abun in bagai je police administration ni jotoni okraku director general of police ni thaniwa sang tini kaise memorandum submit thaikia je Jompu jala Takarjola area bo je amhai kaise osrinkhol je khai tongnai borok rok BJP panungthang mo thani panungthang keon jaga bumphati o silai kok jaga bothalai omo boroni niyom ba politics joton khai politics khai mane no silai bai mumbai khai amhai singku kono khanaya koiche and boroni thani bo amhai ekjon emon je report tong je saiman borok amhai saiman di pan ngai tong abo sing saimi apun bono tini krak jawab ni bisingtei bono sing sanani phaikya asa a jaga ni ingrai janoprotinidhi asa elected representative nation sini constituency bo Santi Srinkhol Nanar Bagai, Santinoro Jotani Police ni Headquarter of Hayi, Jotani se Okraku, Director General of Police ni Bisinti, Sinkasha Memorandum Money, Boba Suna assure Kayuze, Ze Ingri Tamani Inka, Tabun Simete Amai Tangmani Intum, and Tumuno, Amai Tonke, Eres Kanani Boksaka, and Sumono Bokong Saka, Tumuno Eres Yankai, Sankasha Barbar, Police Administration of Sankista Makani. Karon Sang Nuka, Sini Jompu Jala, Takarjola, Kumlang haijaka bo kabang ma FIR kha guli nangjaka guli kokjaka GBO refer khairo jaka phia kuni arrest kri phia thanai koi din sai sikang BJP party pe sbai jaka Jompu jala bo BJP sir khaipru sau ba thangai sbai ka kun saimia kintu je ব্যক্তিগত বড় রমিত লাঙ্গা যে বড় আজা কোন ইনভলভমেন্ট করি আবো ম থানি দারি রমানি কলাই বাট BJP ni tamni bai rom jaki BJP ni je aroni batainai Nirmal Debarma thangnai 10 tarikh Tipramothani upora emon je guli kogrekha bari besarongno yang goina marani phaini gari phungsa pora bokoi gari bokoi dabai tankha borong bukha yasi sebaikya even khoroksa börei ogna 3 mas ni brinyo ponjo borok bubi tabu abri chikitsa khaijak naima tongko abo chungno help khai tong haisi amahai borok borong tinim hai leadership ni bising tinyo tini Jompu jala Takarjola wo kabangma oyjana borok যেমন নির্মল অক্ষয় সুকুরাই এই গোবাংমা তং হাইসি বড় হাই বড়নি নেতৃত্বে তিনি Jompu jala Takarjola bo পিস ngইমানি ngই tong হাইসি কারণ বড় ন অদার নাই সাবো আবো সুং স্রাই স্রাই সাইমান হাইসি বড় বংনি এত যে কোয়ালিটি করে যে বড় মা খায়নি কিন্তু বংন সাকানে হইতে অদার নাই tong হাইসি আবো তিনি পুলিশ হবো রিট্রিক সিনি তং এন্ড অম হাই কালপ্রি রংন bas kanga ebon je kuno susu jagla kan boro pina kong sawaisi and tumungno no no khabani pore tamo election paikya election payment pore tabbus kanga se bishi election nai ADC election se kama bom kitar ka phati reka tangai borona sigi sokor khainani bagai takta se bas kanga bishi election tango aboni bai thanai 9 tarik mewo sini borong gunang takuk bokul sini ja soronjoy sini gurudel para amake rotonpur hai jaga ote se bom phati serial blast ni bisingtei so all bombs
Yang ni fai. Sini takuk bukul nogoto. Sar round silai guli kok zakha. Yang ni fai o silai. Bongno ruzagai tong supply khai tong. Sab supply khai. Abati praso joto ni siwai. Abuni bagai bas kangau mahin tong kai as a elected representatives I am saying gai sang sini bill power tongmani omani sing apply khai om hai borono sing eras khai ma khai nai and om hai quality kri leader songno sini area sing kuno dina phono dorkar nai yani sing lukuni thane obon kok kasan mu By sini media rokno actually sing tini DGP nyara phaimani karon nor joton siu jompujula takar jolawo थांनाय प्राय इलेक्शन सिगांनि सिमेनो सिनि आरो आइन शृंखला बेलाय हामिया एबं ल' एन्ड अर्डार बेलायखेनो हामियान दिगे थाङि दंमोन दैयै जों गोबां जरावो सिनि आरो एसपी डीएसपी इभेन एसडीपीयू अमरती जों अनेक बार कक सालायखो इभेन अनेक बार अमरती सलिउशननि बागै केव केव नामे एफआईआर खायजाका कमप्लेन खायजाका बट टिल नाउ दिनि साजरा कुनो एक्शन मेन कखा बसे कुन एक्शन करे बे जों वानस काटिनि सिनि बरमना एमडीसी बरमना सुरज बाय जों वानस काटिनि जों नायदि फारि जों डीजीपी मालायनाय बिकज जम्बुजा ताकारजालावो जेबाबे सिरिज अफ ब्लास्ट चलिबो जम्बुजा ताकारबा जे वेपन्स यूज खाय दङ बरनि सालाय कगै दङ गुलि नांजाखा इभेन आई विटनेस दंमोन यागलो पइन्टसे कुनो एक्शन ना हरजा गैयाखै जों तिन मन साका म हाइ काल्प्रिट दक्नो ताम खाय DGP ni जों मनो संका म जदि एक्शन ना जायगोन के इन फ्यूचर बतेबो आन श्रृंखला किन नारगोन आफ्रो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी नायबा आफ्रो ब्र खनाम रे जन जनप्रतिनिधि दं किन्तु अ बर किछु बर दंबानो मुइ जों अनेक बार कमप्लेन खायजा केस दं एसपी नजर दं ता अमरनो जेखबनो आगे बरन एक्शन मारा दरनाय अमस दिन जों सामने फैसि के हम बगै ताहिं तो सिनि बरन एमडी साइन खनारिका द सीरीज अफ ब्लास्ट मतो तीन दिनी वांसो कांगे चंगागे जखन टेररिस्ट रो जखन ग्रुपपन्थी रो तंगो आफ्रो जम हे सीरीज ब्लास्ट रंगले आफ्रो जे 9mm बुले ती कगले बय तो तिनी के अल जुग फाइसो के आम जनता जारा तिनी साना थांगांगे पार्टीनि जे गेदार जाने रो सेलाइटी बुम ब्लास्ट खायदों माने नो अब किछु ना किछु पॉलिटिकल हाई पॉलिटिकल पावरनि एकटा चक्रांग दंनि मान फाइस हाय एकटा तो खायमान को जदि अ जागा जोंस्राजे साइमनो सिस्टेम जदि कलाबनि थांगांगे जदि अब सिस्टेम आइन शृंखला जदि कलापसन थांगांगे पाब्लिक जनतार बर थानाय बानो जे जायगायाव तिनी गुलि खय कुनो जास्ट माने कुनो करे तिनी बोरै प्रेगनेंट पॉइंट तिनी लाठी उस्तार जगै बुजगै पॉइंट कगजगै पॉइंट तिनी कुनो जस्टिस करे अमो तो सम्पूर्ण जों साइमनो जेबो हाई लेभेलनि हयते नबो इंस्ट्रक्टर जाक दंबो इभेन बारनियो मुख्यमंत्री आं मनो सानामो जों जेबो तो बार साइ दं এটা কাউকে সারা হবে না কাউকে যে রেহাই দেওয়া হবে না যারা এরকম যারা করছে दिन अमहाय बरनो जो तिनी प्रसरित दंके अमनि आइन शृंखला जों बरताम मानसनेबा दैट मीन्स जों साइमनो जे सिस्टेम इज कोलाप्स सम्पूर्ण आइन शृंखला कोलाप्स दिनि हाइस गान बुगिन तिन अमहाय नि तो गाबन डीजीपी जों तिनी कक सालामि यागलो जों मनमन साका अमहाय बरन जदि नरक जदि कुनो एक्शन नाय आंके गतनाङै मानो इन्सिडेंट नाङै मानो बाट एक्शन ना प्रशासन दायित्व हाइस अब आइन शृंखला दायित्व ल एन्ड अर्डर ना ब्रन दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी नाया जों दिन सालायका लेट्स सी इन फ्यूचर जो तामं जों नाय दङ যদি অমহাইকং টংকে আইডিয়া ব্রক जों दंमांगला इभेन जों नांगौ बरन एक्शन हामबाय